Assalamu alaikum, dear students. You know we are reading English class 5th and our topic is the Fowler and the coils. So as yesterday we have completed 6 questions, tomorrow we will go to write this B part. In this question, you have to set that who said these words to whom. So the question is who said the following and to whom. تو یہ جو نیچے دیے گئے اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو کس نے کہا اور کس کو کہا. ون از ڈن فار یو، پہلا تو آپ کے لیے اس نے کیا ہے. تو پہلا ہے this fowler is creating havoc among our kinsfolk. تو یہ ورڈز کس نے کہے؟ یہ ورڈز لیڈر کوئل نے کہے. لیڈر کوئل نے تو کس کو کہے؟ وہ اس نے کوئلز جو کوئلز ہوتے ہیں ان کو کہے. جو لیڈر کوئل ہوتا ہے اس نے دوسرے کوئلز کو کہا کہ دس فاولر از کریٹنگ ہیوک امنگ آور کنس فوک. سو now the second one, day by day you returned empty hands. Who said these words? This statement has been said by his Fowler's wife. So we can say Fowler's wife to اور کس کو کہے یہ words to the Fowler کو. یہ شکاری کی بیوی جو ہے یہ words اسی نے کہا شکاری کو، یعنی اپنے ہسبینڈ کو. ڈے بائی ڈے، دن بہ دن تم خالی ہاتھ واپس آتے ہو. یہ شکاری کی جو بیوی ہوتی ہے اس نے اپنے ہسبینڈ فاولر کو کہی. So now the third one is I have no second establishment to keep up. تو میرے پاس دوسرا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کو میں چلا رہا ہوں، یعنی میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے، میرا کوئی دوسرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے کوئی دوسرے بچے نہیں ہیں. I have no second establishment to keep up. تو یہ ورڈز کس نے کہے؟ یہ ورڈز فاولر نے کہے اپنی بیوی سے. So the fowler to his wife. The next one is number 4, who trod on my head. The later coil to the first coil. جو پہلی کوئل تھی تو اس نے جو بعد میں آئی اس کے سر پر جو اس کا پیر پڑ گیا تو اس نے کہا who trod on my head، کہ میرے سر کو کس نے کچل ڈالا. تو اس کو یہاں پر دا لیٹر کوئل ٹو دا فرسٹ کوئل اس کو اس نے یہ ورڈز کہے یا یہ اسٹیٹمنٹس کہے. دا نیکسٹ ون از ففتھ. نمبر 5 از there is no safety with one who is quarrelsome. یہاں اب ہماری کوئی حفاظت نہیں ہے کیونکہ جو کوئلز quarrelsome ہے، جھگڑالو ہے، نوک جھوک کرتے ہیں. تو اس کا یہ آنسر ہے کہ the leader coil said to the coils، جو ان کی سردار بٹیر تھی اس نے یہ ورڈز دوسرے کوئلز کو کہی. Now here part C, fill in the blanks with the right words given in the bracket. تو یہاں پر بریکٹ میں 2 ورڈز دیے گئے ہیں، PREY pray، PRAY pray. تو یہاں پر کون سا اس سینٹینس میں حالانکہ دونوں کریکٹ ہے، پرے، یہاں دونوں کی پروننسیشن
सेम है, लेकिन दोनों की जो स्पेलिंग वो डिफरेंट है और इनकी मीनिंग भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम कहेंगे वी प्रे टू गॉड, दूसरा जो PRAY प्रे है यही आएगा, इसका करेक्ट आंसर है। सो द बी पार्ट, वी शुड नॉट ब्रेक रूल्स। तो यहाँ पर दो वर्ड्स है, ब्रेक और ब्रेक, BRAKE ब्रेक, BREAK ब्रेक। तो दोनों करेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में BREAK ब्रेक, हमें रूल्स को, कानून को नहीं तोड़ना है चाहिए, हमें कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। तो नंबर 3, दैट इज C part, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी दो है यहाँ पर, STORY स्टोरी, STOREY स्टोरी, स्टोरी हो गई एक कहानी, दूसरी। Assalamu alaikum, dear students. You know we are reading English class 5th and our topic is the Fowler and the Coils. So as yesterday we have completed 6 questions, tomorrow we will go to write this B part. In this question, you have to said that who said these words to whom. So the question is who said the following and to whom. तो ये जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनको किसने कहा और किसको कहा. One is done for you, पहला तो आपके लिए इसने किया है. तो पहला है this fowler is creating havoc among our kinsfolk. तो ये वर्ड्स किसने कहे? ये वर्ड्स लीडर कॉयल ने कहे. लीडर कॉयल ने तो किसको कहे? वो उसने कॉइल्स, जो कोयल्स होते हैं उनको कहे. जो लीडर कॉयल होता है, कोयल होता है, उसने दूसरे कोयल्स को कहा कि दिस फाउलर इज क्रिएटिंग हैवॉक अमंग आवर kinsfolk. So now the second one, day by day you returned empty hands. Who said these words? This statement has been said by his Fowler's wife. So we can say Fowler's wife to, और किसको कहे ये words? To the Fowler, Fowler को. ये शिकारी की बीवी जो है, ये वर्ड्स उसी ने कहा शिकारी को, यानी अपने हस्बैंड को. डे बाय डे, दिन ब दिन तुम खाली हाथ वापस आते हो. ये शिकारी की जो बीवी होती है उसने अपने हस्बैंड फाउलर को कही. सो नाउ द थर्ड वन इज आई हैव नो सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप. तो मेरे पास दूसरा कोई ऐसा घर नहीं है जिसको मैं चला रहा हूँ, यानी मेरी कोई दूसरी बीवी नहीं है, मेरा कोई दूसरा कोई घर नहीं है, मेरे कोई दूसरे बच्चे नहीं है. आई हैव नो सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप. तो ये वर्ड्स किसने कहे? ये वर्ड्स फाउलर ने कहे अपनी बीवी से. So the fowler to his wife. The next one is number 4, who trod on my head. The later coil to the first coil. जो पहली coil थी तो उसने जो बाद में आई उसके सिर पर जो उसका पैर पड़ गया, तो उसने कहा who trod on my head, कि मेरे सर को किसने कुचल डाला. तो इसको यहाँ पर the later coil to the first coil, उसको उसने ये वर्ड्स
कहे या ये स्टेटमेंट्स कहे. The next one is fifth. Number 5 is there is no safety. There is no safety with one who is quarrelsome. यहाँ अब हमारी कोई हिफाजत नहीं है क्योंकि जो quarrelsome है, झगड़ालू है, नोक जोक करते हैं. तो इसका ये आंसर है कि the leader Quail said to the Quails, जो उनकी सरदार बटेर थी, उसने ये वर्ड्स दूसरे Quails को कही. Now here part C, fill in the blanks with the right words given in the bracket. तो यहाँ पर दो ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए गए हैं, PREY प्रे, PRAY प्रे. तो यहाँ पर कौन सा इस सेंटेंस में हालांकि दोनों करेक्ट है, प्रे प्रे, यहाँ दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों की जो स्पेलिंग वो डिफरेंट है और इनकी मीनिंग भी डिफरेंट है. तो यहाँ पर हम कहेंगे वी प्रे टू गॉड. दूसरा जो PRAY प्रे है यही आएगा, इसका करेक्ट आंसर है. सो द बी पार्ट, वी शुड नॉट ब्रेक रूल्स. तो यहाँ पर दो वर्ड्स है, ब्रेक और ब्रेक, BRAKE ब्रेक, BREAK ब्रेक. तो दोनों करेक्ट है लेकिन इस सेंटेंस में BREAK ब्रेक, हमें रूल्स को, कानून को नहीं तोड़ना है चाहिए, हमें कानून को नहीं तोड़ना चाहिए. तो नंबर 3 दैट इज सी पार्ट, माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो इंटरेस्टिंग स्टोरी दो है यहाँ पर, STORY स्टोरी, STOREY स्टोरी. स्टोरी होगी एक कहानी, दूसरी